Ayan. Kagigising namin. Ayan. Sana pupunta kami dyan kaso malamig. Malamig sa labas. Ayan. Ayan yung jacuzzi nila sa gilid. O, ayan na sa gilid. Ayan. Ay, naku. Ayan. Ayan, pupunta kami doon. Uupo-upo lang. Kasi ayaw kong maligo. Doon, malamig. Doon ka uupo kung gusto mo yun. Yun. See that? Doon yung parang may bahayan doon. Yan. Diba na? So,